Talabut dunya wa haqul fitana nadaru fiha falamma alimu anna laysa lihayy wa tana ja'alu alujada wa taghlu solihal amali biha subuna zabagiyan bagiran dan agar dan jem'ibah mikiran al-dunya dakobasa berian karena uning jaman nibah mukiman balita sebutolaba nyabrangan para orang bagus banganan baina sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma wa atina hikmatan wa barik wa rabbi fi majlisina hadha bi rahmatika wa rahmatika wa minkum. Wa taqabbal ya karim wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi bi ulumihi wa ulumi sa'iris salihin fi din wa dunya wal akhirah. Amin. Langkol a'ni bismil isarah al istighala bil dzikri ay bi ayyi dzikrin kana la bi khususi hadhil kalimat ila tulu'is samsi min ghairi ay yatahallalahu ay al-dzikra kalamun. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li an aqmuda fi majlisi adzurullaha ta'ala fihi min salatil ghadati ila tulu'is samsi ahabbu ilayya min an u'tika arba'a riqab. Akni ngarbaki sengko mau tadi bi ismil isara kelaban isim isara ya ada wabil khabar inna dzalika ay adamil kalam qablatul istamsi al istighal bil dzikri tegese deka al istighal apot repot bil dzikri kalaban zikir bi ay dzikrin tegese kalaban ka di dzikir kana sebada pana berzikir kana tam makna wujud la bi khususi hadil kalimat bani kelaban khususah bani ke kalimat ila tulu isamsi sampai metuna arif min ghairi dari tanpa ayatahallalahu arab lat nyeletin dak ka hudak ka zikir ai zikir kalamun pada pedabu. Waqad qala makangkung ku adabu sallallahu alaihi wasallam li an aqmudah demi arab toju sengko fi majlisi tempat toju adzkurullah hale adzikir sengko nyebut sengko hudaka Allah fihi dalam majlis min salatil ghadati dari salat subuh ila tulu samsi sampai metu arih ahabbu bani kelebi iklaiburin ilaida sengko min an u'tika dari arab amar cikaki sengko arba arikob deka 4 budak ikan to juga penguat juga tentang keutamaan bagi orang se akun aki waktu
salah satarina salat subuh sampai ngumber areh sampai metuna areh. Kanto Imam Al-Ghazali ngarepake kalaban debu isaro la takalam qabla tulisan fi fil khabar anna dzalika sakarepake anna dzalika ijriya waktu semarna salat subuh sampai metun areh ikun aki kalaban al-istighal bidzikir. Al-istighal apot repot kun aki waktu semarna salat subuh sampai metun areh kalaban zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Ai bi ai zikrin tapi zikir kanto zikir kamasaos zikir napa saos sampean maos bidu kalaban Al-Qur'an kalaban selawat kalaban zikir sampun sebut yada kang mesti baca la bi khususi hadil kalimat bening kalaban zikir-zikir sampun tentuake yatas 10 zikir dari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir punten tak harus zikir nikah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan seterusnya punten sepenting zikir mau subhanallah 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 alhamdulillah atau selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai metuari atau Al-Qur'an dibaca sampai metuari ada masalah intin kunaki waktu seman salat subuh sampai metuari kele cek sampai tidung kunaki zikir ke Allah Subhanahu wa taala baik kalaban Qur'an atau kalaban selawat atau kalaban zikir-zikir selain. Terus min wairi ayyatahallalahu kalam dari tanpa elat sallatin zikir tersebut kalaban debu se tak guna. Di mari salat subuh ka metu ari kele cek sampai debu se tak berguna tidak seberi ya mun rajin minta beranca ya tuli jawab coba membuih jawab artian debu kita atuh lebih debu saya berurusan duniawi mungkin kira kita atuh cek ke debu kunaki wirid mun bisa wirid segi buruk cek dat seletin debu saya tak berhubungan kalaban zikir kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam debu aki li'an aku demi Arab kanjeng Nabi sampai asumpah ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduqil amin asumpah demi Allah sengkok lebih lebur juk toju tempat sengkok se asolat tempat sengkok se toju tempat sengkok se asolat subuh sampai mutuareh hale ikun aki zikir ke Allah Subhanahu wa taala sampai ngumber are le kelakuan jadi ya juk toju tempat pesolatan subuh juk toju tempat sampean sebiasa toju adzikir ke Allah dari salah salat subuh sampai metu areh ikun aki adzikir ke Allah ni ketemu dengan Nabi wallahi lebih keseni ban sengko lebih keleburin ketempong sengko melebuda empak sedajan gila emarti ke aki untuk Allah Subhanahu wa taala ni saking aku genjeren ngudih waktu semarina subuh sampai metu areh ternyata waktu berdempak waktu tu pun ulama ni sampean pun ikun hakim pak waktu ni kan meski umur pande sampean luar biasa ya juna pangeran pangke tu amalah juraja ya juna Allah 4 waktu ni kali 4 waktu paling penggenteng sebelum maghrib mari maghrib mungkin ni sebelum maghrib kurang 10 menit atau seperempat sebelum maghrib sampai ke isya 2 sebelum subuh marin subuh sampai metu areh niku waktu luar biasa mun waktu maghrib ke isya sampai bersadabu lebih afdal ketempong Lailatul Qadar bersadabu sampai sebagian ulama ada buat adven luar biasa waktu maghrib sebelum maghrib ke maghrib semalam maghrib kah isya sebelum subuh sampai subuh mari subuh sampai metu hari ini waktu luar biasa barokah umrah barokah dunyana bahkan rezeki batin rezeki saya berhubungan kalaban ibadah nikah lancar rezeki zahir saya kebutuhan sampean iki lho kesehatan sampean dunyan sampean urusan sampean iki gampang paling barokah ben Allah SWT 4 waktu sebelum subuh
marin sepuh sebelum maghrib setelah saren maghrib. Sampai kanjeng Nabi ada baki as-subhah tamna'ur rizq. Tedung semarin sepuh nika ika waris tamna'ur rizq nyeka deka rezeki. Ternyata mun ilmu kedokteran tedung semarin sepuh maring sepuh nika nak kebetulan benih rezeki batin, rezeki kebetulan nika kata sehat cepet kening penyakit nikah tedung semarna sepuh. Ben kanjeng Nabi paling tak lebur tedung semarna sepuh. Mangken boleh bisa sampai balik. Kanjeng Nabi nika mun malam sak kanjeng Nabi mun asaren sehari semalam ka sasana kali? 3 kali. Sehari semalam 3 kali. Pagi mun siang kanjeng Nabi qailulah. Saren qailulah bisa qul 11 ya bisa semarin duhur. Qailulah ini penting. Tedung siang. Pas lemah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kun mari Isa langsung saring. Kanjeng Nabi tak lebur dun candunan semarin Isa. Muitawian Buddha pun semarin Isa. Artinya saking makai mangkin mari Isa tak nerima tamu. Semarin Isa kecuali urusan gila mendesak muslimin ancam musyrikin misalnya ancam ringkal baru kanjeng Nabi agerak. Tapi urusan lainnya mari Isa tak Buddha pun sidang waktu pada penakenah Sayyidah Aisyah Urwah bin Zubair namoy ka Sayyidah Aisyah antar ke bibi samaran kanjeng Nabi sedah sallallahu alaihi wasallam namoy nakana nih ka ki umur 10 atau kinakana akhir mari salat Isya Sayyidah Urwah nih ka penakenah Sayyidah Aisyah nih ka amain jalan agana amain akhir ben Sayyidah Aisyah itu kunin jom benidaiyah nepin gage mun malam nepin gage ya rakan tak lebur dun canduran semarin Isa tak lebur asaren sebelum Isa. Nah ini ya kanjeng Nabi tak lebur asaren sebelum Isa kanjeng Nabi tak lebur dun canduran semarin Isa. Jadi ini kan tekenin ini kan pada maghrib ka Isa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saren nomor 2 mari Isa langsung asaren deki tangi kol Isa keng mangken kembali kol 2 atau kol tung atau hajud atau qiyamul lail sampai mangken la solat masjid asaren boleh sampai ada terus Sayyidina Bilal adzan Sayyidina Ummi Abdullah bin Maktum adzan sepuh. Nah, jadi 3 kali. Tapi waktu gila cek sekecek tedung marma ki tak pate cek abila ki tapi lumayan lah. Tapi cek sekaya terabun sampean ni ka genteng. Boleh ngidingaki ceraman beda Ustaz Adabu bahwa mangken ni ke perusahaan luar saos, perusahaan luar negeri ninte cara tedung kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saren qailulah ni ka perusahaan besar negara luar ya terap. Nanti bila kalau 11 wajib tedung. Tapi makin kan berdiri SD SMA biasa bila kalau 11 wajib tedung. Tahun yang SD tahun yang TK nara tedung itu aku bimbun. Tedung kelas ni. Jadi tedung qailulah mari Isa sampai koltong atau sampai 1:30 mari kol 2 saren boleh deki bila wajan sepuh baru anu boleh abu boleh terus ni kata ada boleh ni ka cara sarana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mentero barokah umur ya tentu manusia paling barokah umur ni di antara jasmanin kuat tentu ni kan di antara cara sarina. Makin kadang enten semalam kadang tak tidur sekali. Kadang siang tahan boleh. Tahan banting, tak sadar menunggu tak mana saharin paling asarin ya 2 jam.
Yang tibin lah hebat. Kok paling tedung becem. Ingki model kita igresa. Ini kan cara sana ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu 4 sebelum mari maghrib, sebelum subuh, sebarna subuh. Terus sebarna subuh ni ke boleh? Sebarna subuh ni ka lembek Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu jadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah karena lesoh payah para subuh mari salat subuh taliyab eja kiban kaju pak cak asarina waktu subuh karena Allah Subhanahu wa taala waktu subuh atuum rezeki orang menasarin oleh rezeki apa benar tadi sampean je atuum jajan nah ini dan nika bedong orang ibrit lagi lah insyaallah ilai bedin dan juga malaikat rahmat malaikat senyibah tu'man rezeki baik rezeki kesehatan lancar rezeki ia rezeki bisa kempang urusan saudara-saudara malaikat rahmat satu jaga sejalan makhluk nika bila entar beda orang asar yang sebenarnya sepuh nika biasan elai betul sehingga berkat umrah kesehatannya biasa ngurangin ketempong ngurang se aku naki waktu sepuh aku naki adzikir dari Allah Subhanahu wa taala. Nika politik ibu sampean, malai barokah umrah. Nanti tak usah tanyang ibadah seperti 4 waktu ni gitu. 4 waktu ni tu sebelum subuh, marin subuh, sebelum maghrib, semarin maghrib. 4 waktu ni ketekrin. Magi beda apa? Cak gun aki ka bareng dulu atu boleh bareng maksiat. 4 waktu ni ketekrin barokah umrah meskipun secara zahir ia sugunni lah umrah meskipun secara zahir sugunni atau ibadah sugunni secara zahir tapi barokah 4 waktu segi buruk ya juna pangeran sujan banyak amal ibadah se juraji ya juna Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis nomor 2 wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Allah taala qala ya ibn adam udhkurni ba'da salatil fajr sa'atan wa ba'da salatil asri sa'atan akfika ma bainahuma kada fil ihya anna Allah taala sangkun Allah taala maha tinggi Allah qala ada bu ya ibn adam anak adam udhkurni nyebut tibil tibil ni dak sengko ba'da salatil fajr semana salat subuh sa'atan hale sewaktu sekejap atau sejam saja mungkin. Wa ba'da salatil asri ban semarna salat asar saatan sewaktu. Terus sejam. Akfikah maka nyukupin sengko kah dak kesampian ma bainahuma dak kebareng bainahuma antara sedua. Nika Allah dalam hadis qudsin le. Hadis nika berada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allah Subhanahu wa taala debaki anak putu Adam, manusia ngatibin kesengko tebun Allah baik jajak segi burgi ngat ka Allah kan kelaban Qur'anah wiridan majelis ilmu pokoknya ngat ka Allah kok ngat ngelakoni kalakan bagus dikir dan semacam semaran salat subuh sekejap saatan sejam ban semaran salat asar sejam sekejap sawas maka ban Allah akfika ma bainahuma perang waktu si antara subuh ke asar apa keperluan aban apa kebutuhan aban Allah bakal nyukupi biasa kan laku sesare orang urusan duniawi kan subuh kan kasar artinya nyari pengurus nyari maisah subuh ke asar waktu kerja saya ngapa waktu nyari kebutuhan dunia nih kebutuhan nikah kebutuhan ban semaju tapi kalau nikah kayak ini kalau 2 waktu nikah marin subuh ngatibin kesengko mari asar ngatibin kesengko maka bareng waktu seantara subuh ke asar jadi apa kebutuhannya apa keperluannya Allah bakal nyukupi dan ini kenyaman soki lebet jalan Allah cak nyari soki lebet jalan tibi
Makanya kan enten orangnya soki nyari karbu tibi. Batu kong bojong lonas. Bila dah apa nyaman apa di sekian tambah waktu sehingga sejon abid boleh pasar. Kalau lah tibi kesokian kele prediksi tibi, pikir tibi. Allah lah tak ingin tak mau tahu. Akhirnya ia berde sebi Allah isolak sokiongku tapi celaka sokin karena tak apa aja gila ya beda tak torok buntek sekali benar Allah tunjuk tak ada apa aja kemet kadang mana hari ini kan ateh soki tunya norok buntek mula atau jalur syariat Islam bojan alaku obeng beda ateh tenang ateh terentem lain tak sesuai syariat mah tak sesuai syariat nyari sokin gila. Lebih Allah sampai itinaki ngubung banyak tapi hati tak beri ketenangan benar Allah Subhanahu wa taala. Tandi rasa senang bade Roma tak senang, nenang bi anak bini tak lebur. Makel Roman Asia tak lebur bade Roma nak ben seterusnya. Tetapi kalau sesuai kelaban real seampun ya ceraki ajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang ngubung tak seberempah tapi tentem abe nyaman seneng abe ibu kan ngadui masalah gampang ben seterusnya iki nyaman orang se bade irel sampun ajaraki ajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu apa waktu semaran salat subuh ban salat asar semaran salat subuh ban salat asar kebutuhan keperluan sebab di antara salat subuh ke asar Allah bakal nyukupin. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu annahu qala Sayyidina Anas dabu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tadlu as-samsu summa shalla rak'atain kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatin kada fil adkar orang yang salat subuh fi jama'atin dalam salat berjemaah situ sardah berjemaah summa qa'ada yadhkurullah maka pas toju yadhkurullah hal zikir dak Allah Subhanahu wa taala hatta tadru as-sams sampai ngumber metu pada hari summa shalla rak'atain maka pas salat 2 rakaat kana beda panapa sekasebut ka ajri hajjatin akan tak kencernah haji wa umratin ban umrah tamatin sampur wa alam tamatan bisa tamatin bisa ya sesampurna atau tamatan hal sempurna kada fil adkar ini hadis pada ilmu adkar Nawawi orang saring surat subuh berjemaah sarda ki surat subuh berjemaah mari surat subuh berjemaah terus juk toju abid tak harus tempat salat subuh sampean maka sampai jalan Peleman ke Jombon sampai abiri sepenting idin lesan cak peka ben Allah Subhanahu wa taala bahkan cak gunaki buddha ben urusan setak berhubungan ben Allah sampai metu areh dikir mari bila areh metu sekadar setombek seni kawan dak cek kebon maka salat 2 rakaat nikah sebagian ulama bidah salat ni ke salat napa barisan dabu salat isyraq ko jak meturan mencorong ari gumber isyraq jangan syarok ko mencorong nyunar terak metuh isyraq barisan dabu duha makan barisan dabu duha ban isyraq pada situng bajang barisan dabu enten isyraq karena hadis riya. Jadi hadis isyraq ni kan saya maksud 2 rakaat apa jang 2 rakaat itu pun dari mari salat subuh berjemaah juk toju awil ka Allah Subhanahu wa taala sampuna areh abang teki baru apa jang 2 rakaat dan ini saya ucaki salat isyraq orang salah ko sebut salat subuh berjemaah mari salat subuh berjemaah wirid-wiridan baca Quran selawat ben semacam ada tos are meto ada tos hari keluar sampul hari keluar pahabajang 2 rakaat pejang isyraq maka kencerna orang segi guru pada ban haji ban umroh sampurna kan Nabi sebut 3 kali
Hah? 3 kali sampurna. Maka cek roh kun nabung antara Mekah melulu. Kok akhir ke Mekah wan. Ada kenciran re. Kenciran sebaja sampai oleh kenciran kata orang si haji ban umroh tekenin. Mari salat subuh. Ya mun siap dagang misalnya mari salat subuh di musala. Tak nak apa itu serah. Kun ada pembeli baca Quran. Ada pembeli takut tasbih. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Cak ki kopi kopian kok rokokan anu tepetan. Salat dagang tak baju ki pedam lho. Ada tasbih baju. Baca Quran sampai ada tos metu hari. Mula hari metu sekejap hari metu paling senapa sampai sejam. Ingki sampai setengah jam. Ingki dari Pojang Sopun ka metu hari sampai setengah jam. Ingki anggap sejam. Mari ni gak lah mesen kopi banyak korokokan. Yang ada tuh metu hari cak rokok kudu tahan. Kun aki waktu sehebat. Darah apa tu? Entar membisa cak kun aki kan anu pecuntrong. Kencerna pada ban haji ban umroh. Ini kesempatan kita berangkat tapi mantur paling ada rezeki bisa laksanakan haji ban umroh. Tak ada masalah jam. Sepenting jatah segi buruk. Cak peka lesana gelak kelaban perkara tidak berguna. Tak masalah je. Tak masalah tapi lagi ongkei ni mula biasa tak ngantuk ongkei acara rambu ke rokok kopi tok. Ingki tak nak apa bagus ni. Jadi masalah jual je segi buru jual berpembeli tak nak apa debu karena debu segi buru benih debu lago benih debu berjuma. Du masa beroreng senapa seginya. Yancan gorobi orang deki. Jawab seperti sampai cak budak pun si tak perlu si tak aduh. Muni ka aduh. Kikir bini nu. Jawab sepenting cak budak pun saya kira tak perlu nah. Tak perlu. Nikah kejarna pada ban haji ban umroh sampurna. Nikah pun totoki bab dari surat 10 ke matuari. Makin ada ma baina tulu'is samsi ila zawal. Nikah tata krama sarana matuari sampai lengser are. Jadi dari pagi ke zuhur nikah. Dari pagi ke zuhur apa kegiatan kita? Ada panikapang berempat tata kraman bareng atau tata kraman waktu antara metu are ila zawal sampai kingser are. Faida tola'atis samsu maka bila metu panapa are ngumbar panapa are wartafa'at ban ongke takki kotra rumhin sekadra tombak au kotra nisbi atau sekadra separuh tombak are mula mira mudaki tombak kan sampean mula iki lagi loros ben koncon tombak masuk bon surat au nisbahu atau kotra nisbi atau sekadra separuh tombak niki juga masuk bon waktu untuk surat Isra segi buru surat Isra ini ke waktu eman nih waktu marin sopu ka waktu hari ni kan. Jadi saya ajoging kami tak apa. Penting awak jaga sambil sallallahu alaihi Muhammad. Ajoging sallallahu alaihi Muhammad. So sambil ajoging nuku headset sambil nyanyian. Ibu dia mesti sehat dah. Sambil serawat fisik sambil olahraga. Ya sehat dohir batin. Ai mengkrogon ajoging sambil nyanyi sehat buat dohir. Batin sehat, batin tak sehat. Batin na ikulunyi eri dangdulan. Fasol li rokaatin maka solat sampean rokaatin 2 rakaat. Imma anacun biniyati salatil israq. Nah ni kan. Binaan ala ni kan dari pembahasannya. Binaan alal qaul bi annaha wa rasulul duha au biniyati duha binaan ala annaha hiya. Wa huwa al-mu'tamad. Ni saya al-mu'tamad.
imma necun kelaban niat salat isyraq ngumber areh teran areh binaan hale acu menengaki alal kauli atas pendapat ulama bi annaha kelaban songkuna salat metun areh wa salat duha bani kelaina salat duha ai au ataba bi niat duha kelaban niat salat duha binaan hale acu menengaki ala anda atas songkuna rakaatain mutuare hiya panika salat duha wa huwa al mu'tamad bantuning se kasebut salat duha al mu'tamad panika se mu'tamad ini kalau se mu'tamad ko se yang puaki se kuat se gabay penekuan tata krama si pertama dari mutuare ka kingsir areh dari pagi ke duhur. Dari pagi tata krama pertama sampai salat 2 rakaat. Nah, cek repot ngalak piring. Pagi repot bi senyege. Ayo nyege kopi. Repot minta kopi, mun bi tak tiga beli kopi repot segigir. Nah, tata krama pertama metu are ambe metu nari kelek kelaban bejeng 2 rakaat. Bi lebih ngak hari berangkat kerja tawassul kalau berburokan ambil dulu ke pangeran bajang 2 rakaat sebelum berangkat minta ke pangeran imma cara nabu aja imma kalaban salat niat salat isyraq usuli sunatul isyraq rakaat ini sunatan lillahi taala misra mun sampean ngala pendapat bahwa bajang 2 rakaat waktu ngumber areh jadi ya bajang isyraq beni bajang duha tuh atau sampean apa jang segi buruk ngumber areh sekadar setompok segi buruk apa jang kalaban niat bajang duha langsung niat sulai sunatul duha rakaat sunatan lillahi taala bisa kia kalaban angkeban sampean ngalak pendapat ulama sadebu bahwa bajang 2 rakaat samana areh ampun teki sekadar setompok jadi bajang duha ini ke pendapat si mu'tamad makan ikam mesti bela bel sampean bajang duha napa bajang isyraq atau apa yang salat duha wal isyraq rakaatnya sunatan lillahi taala bisa wikapi tapi kayak gini mun hadis segala setelah lah kencang ingat haji ban umrah sampurna sampean kau tu sarda salat berjemaah sepuh mari sepuh kamu tu hari kila guna akia wirid ka Allah ngambek meton hari bila meton hari baru apa jam 2 rakaat imma niat duha imma niat isyraq kencerna baru ngole haji umrah sampurna mun ke abah sepejenga cina pejang duha deki pengko kol sanga itu ada masalah keng kenceran segala seteropas apa seban hadis kau tu gela meton ari gela amba ban sampean mau sampai lebar kol sanga ika alim sampean sing amba ikan anu kasa masa pun hari cukup setengah petok biasa hari lah setengah petok hari lah beg teki kol petok hari beg teki cukup bon manawi kawan isra pas Tuhan main kawan kol petok bagus sampean mun membisa duha kayak ini seganteng duha kol 9:30 sepaling ganteng waktu duha 9:30 kol 10 kasa waktu ngoreng banyak tak ingat ke pangeran makan pujang 9:30 kalau 10 ni kan ngoreng banyak lepah dari Allah Subhanahu wa taala makan kecerna sangat raja jadi mungkin ngalah keceran segi puro untuk salat isyraq 2 rakaat poe gelu beton arep ngalah 2 rakaat banyak ngambek deki Tuhan waktu sepaling afdal bila kol 9:30 atau kol 10 ya tahu kalau 9:30 pada masuk sepenting masuk ke qiraat manasirin tak ada masalah kayak dah abang tak ada pun ngas duha abang tak ada mula qiraat abang nyicip tak ada ya sini tak ada masalah bejang duha kayak waktu abang nipet pun tapi bejang duha bi isyraq napa bejang duha bi isyraq pada bisa isyraq bisa duha bari sadabu tak isyraq duha tapi semua tamat isyraq jadi ya duha faqad ruwiya maka ungkungku ejretaki ala
faqad rawa Ali radhiyallahu anhu maka ungku nyeritaki basila sidina Ali radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam kan yusalli duha kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha dak salat duha 6 rakaat dak ka 6 rakaat fi waqtaini dalam 2 waktu. Ini ya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tebun sidina Ali apa jang duha 6 rakaat. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa jang duha 6 rakaat fi waqtain dalam 2 waktu. Pada 2 waktu. Apaan situng? Idza asyraqatis syams bila mencorong panapa areh. Nah, areh ongke sekater setompek pejang duha. Wartafa'at qama shalla rakaatain pejang 2 rakaat. Wa idzam basatatis syamsu ban bila lebar. Amma lebar ko areh dari mana maksudnya? Maksudnya tayaran kilo abak anu Engki abak ongke abak teki. Wa kanat fi rubi sama ban bada seperempat langi. Berarti seperempat langi. Kol berapa? Kol 10. Sama Ci. Kol 10 anu Ci. Kol 10 tuh. Seperempat. Amin. Seperempat kol berapa mun anu? Setengah 10 dari jadi benih dari kol 6 Ci. Anggap dari kol beto. Kol 10 kan? Kol 10. Perkiraan fi rubi sama seperempat langi menjadi bisyirki menjadi bisarki dalam jihad timur sholat arba'an aswarat 4 ada kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam mutuare sekadar setompak apa jang 2 rakaat duha. Berarti kan ada dalil bahwa salat isyraq salat duha ini dalil kajian Nabi apa jang duha tubun sidina Ali 6 rakaat. Beda, tapi dalam 2 waktu. Pertama waktu kun ada ongke sekadar sompa abajak 2 rakaat. Ada sebagian ulama baris adebu salat isyraq, baris adebu salat duha. Pas sampuna are depak pertengahan seperempat langi, maksudnya kalau 10 atau kalau setengah 11 misalnya, abajak boleh 4 rakaat. Setiap berapa? 6 rakaat. Bisalam. Sepenting cek mun bisa sampai cek pegel salat duha, teka 2 rakaat. Lancar sedajan nih kan, rezeki lancar, rezeki zahir batin lancar. Penting cek pegel. Maka di antara wasiat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidina Abu Hurairah pejang duha meskipun 2 rakaat cek pegel pejang witir sebelum tidur pas apa setelah areh saben bulan saya kocaki areh pote tanggal 13 14 15 nikah telok wasiat saya takin ban Sayyidina Abu Hurairah sampai sede pejang duha tak pegel maki buat apa repot ngantuk payah pakun duha biasan 4 rakaat payah ngalah 2 rakaat sepenting cek pegel Tuhan cek pegel sauren lemah tak masalah kodok kodok itu apa lain ke kodokan tak ada masalah lebat sampai ke duhur pada pejang duhur pak kodokan tak ada masalah kodok aki sementing sampean istiqomah kami tak pernah pejang duha mana pejang badi duhur pak pejang boleh pejang apa pejang duha nggak lagi sandal ini yang khusus bagi orang yang biasa istiqomah pejang duha pak berdahalengan bisa kodok ini kan diantara keistimewaan bagi orang yang istiqomah sholat duha eman jangan bekerja. Mun sampean tak bisa, rajin sampean. Rajin baca cek istiqomah, pejang duha, mari duha bah waqiah. Sampean senyari obeng, rajin senyotok seminta ke pangeran. Kan nih kan. Terus keng rata-rata lho. Orang se celing-celing lagi, orang se biasa cek istiqomah duha lain odin laga. Di orang se tak ahli pejang duha. Lah cuma atau rajin sampean mau TV.
mulai cek pujang duhan nah ji bani pasal pujang lain nah duhan cek biasa lain anu kasa aten lain pokoknya lain nah nyaman nah lain wadhalika bantuni sekesebut ai fi'lu rak'atain inda zawali waqtil karaha ai karahatit tahrim lis-shalah fa innaha makruhatun ma'ah sihhatiha min ba'di fardhi subhi ila irtifa'is syams wa huwa dhuhuru tamami nuriha wadhalika bantuni sekesebut ai fi'lu rak'atain ala qadru raka'at inda zawali waqtil karaha samarna king serah waktu atau ilanga waktu makruh ai karahatit tahrim makruh tahrim lis-shalah untuk salat fa indah maka sangkuna salat makruhatun panikai makruhaki ma'asihatiha serta asan bojeng min ba'di faridati subhi samarna salat fardhu subuh ila irtifa'is syamsi sampai kena areh tekina areh wa huwa dhuhur tamam nuriha wa huwa bantining irtifa'is syams padengah sampurnana cahayana areh faida adha maka bila adha ay ala tegesa ongke tekki an-nahar panapa siang wa madhaban lebat minhu dari subuh atau subuh qaribun min rubihi hale semak panapa qaribun min rubihi semak wa madha minhu qaribun min rabban lebat panapa lebat minhu dari siang qaribun panapa sesemak min rubihi dari seperempat fasolli salat duha maka as-salat sampean dak ka salat duha arba'an hale 4 au sittan atau 6 au samanian atau ballu wa hiya afdaluha wa aktsaruha anal mu'tamad wa hiya badring ballu paling afdal duha ban paling banyak duha al mu'tamad atas kaul yang puaki masna hale durokaan itu terakhir dia sampai apa jang durokaan segala durokaan isyraq atau durokaan duha si ada bila samarna wakton salat setada sabab makron salat ada sabab ampun hilang kan beda waktu tahrim bejeng makro mari asar nih terus mari subuh sampai hari metu lah apa jeng seenjur lagi bejeng diburu bejeng isra atau bejeng duha 2 rakaat atau tengkin are jadi apa jeng pas bila waktu untuk apa jeng semakro lagi ampun hilang berarti jasa segala bila hari bila waktu se apa bejeng se tada sabab makro lagi hilang ya jadi ya duhuru tamami nuriha bila ari gila ampun cahayan gila padang kabeh pun mungkin ki pol 6 kan mira anu acak-acak asa ai mulla ongkan pahari gila cuk mira cuk te cuk kuning cuk padang kasa baru hukum bejeng tada sabab makron hilang pun makron apa bejeng tanpa tada sabab hilang pun dari kasa dianjurkan bejeng duha 2 rakaat mada pejang nikah sampuna areh madha qaribun min rubihi sampuna siang gila ongke sampai depak seperempat berarti kol 10 setengah 11 misalnya pejang boleh tambah pejang duha segala baik nambah 4 aki 4 rakaat atau 6 rakaat atau berarti belum rakaat berarti mun belum rakaat siapa tapi 10 Masoli salat duha arba'an 4 rakaat. Jadi jika pejang duha saya paling afdal paling banyak aksa bani balu kan balu sama dia. Berarti dina fasoli salat duha arba'an tambah segala positif 4. Nanti gila kan 2 lah. Tambah boleh 2 rakaat lagi. Berarti jadi 4 atau positif 6 darah berarti nambah 4 lagi au sama dia atau
Pasal bellu berarti nambahin 6 maki wa hiya afdaluha pejang duha bellu. Jadi ya ban segala 2 rakaat. Paham ba? Gila kan 2 rakaat metonare tambahin 6. Tambahin 6 lah. Jadi bellu rakaat tidak. Jadi paling banyak duha ban paling afdal duha. Paling afdal pejang duha mungku kaul mu'tamad tapi cara dua juga tetap masna 2 rakaat mantap dengan semua Al-Fatihah. Ya Rabbana darabna bi anna